Voilà. Ensuite, je vais partager notre écran. On va aller sur le document Google. Hop, tous ensemble. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. C'est sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est jeudi 23 mai 2024. On va reparler rapidement de l'atelier du français. On va revoir la séance ou la leçon de la dernière fois. On va travailler comment dire? On va travailler des notions qui vont nous permettre de parler de son enfance, de son adolescence, de décrire le physique et le caractère de quelqu'un, un peu de grammaire aussi, avec le pronom qui. Et enfin, je vais vous proposer une évaluation orale, euh, en tout cas compréhension orale, compréhension écrite, pardon, conjugaison et phonétique, production écrite. Alors, auto-évaluation, it means a self-assessment. Auto, self et évaluation, assessment. Alors, la dernière fois, qui était présent lundi? Alex était présent. Je crois Alex et Jude étaient présents. Oui, tu confirmes, Alex, tu étais présent? Oui, oui, j'étais présent pour le dernier session. Donc, ouais, lundi dernier. Oui. Euh, on a travaillé ensemble du vocabulaire pour décrire décrire le physique de quelqu'un. Ici, on a eu un exercice. Euh, Ici, il y avait un texte. Là, c'était l'exercice et il fallait corriger le texte. L'objectif, c'était d'utiliser les bons mots. Hein, vous voyez ici, Jules a 18 ans, il est très vieux, il a les yeux roux et courts. So, obviously, the words that are bold are not correct. They are not at the right place. They shouldn't be there. And our mission was to find out which words would replace the one which are in bold. Donc ici, c'est la correction. Hein, if you want to do it again at home by yourself, so you could start with this, try to find out which are the words that should replace the one which are in bold. You have the correction here. And here you have a kind of a recap. All the words you can use to describe someone. Donc, tous les mots que vous pouvez utiliser pour décrire quelqu'un. Avoir les cheveux longs, les cheveux courts. Avoir les cheveux blancs. I have no idea why they didn't add les cheveux blonds, par exemple. Cheveux blonds, cheveux bruns. And oh yes, but it's down. Ah, okay, it's okay, fair enough. C'est juste en dessous. That's below. Donc ça marche, ok. Avoir des ou les cheveux blancs, avoir des yeux bleus, verts, marron, être brun ou brune, blond, blonde, roux, rousse. So as you can see, we have the masculine and the feminine. Brun, brune, blond, blonde, roux, rousse. Avoir des lunettes.
être âgé, être vieux ou vieille. So the être âgé et être vieux ou vieille means the same thing. It's just like, let's say, it's more elegant to use être âgé. We work on the conjugation. On a travaillé sur la conjugaison. Faire la différence avec l'audio entre le présent et l'imparfait. So again, for those who were not present, or even those who were present, you can listen again to the audio and try to find out here which sentence is present and which sentence is imperfect. So this you could do it at home. You have the correction here. And if you're not sure, you have the transcription. Alex, when we work on this exercise, what did you remember about it, like about the pronunciation of the imperfect? Did you remember something, like did you notice something that was striking or surprising to you? Yeah, so while working on this, I think both me and Jude had some trouble for some words to understand whether it's present or perfect because of the pronunciation. Yes, and at the very end, did you find any trick to maybe to I think it depends on the word because for regarded, for the second phrase regarded, it might be easy, but for the third word, est-ce que tu habites, and the fourth one, it might be a little bit difficult. So I think it needs practice. Yes, it needs practice. The sounds that is mostly found is the sound eh, with the mouth widely open. Sorry, I'm adding h everywhere. You see here we have the imperfect with finir, faire, and prendre. You see the sound eh. We can find it for je, tu, il, elle, on. So obviously, when you write it down, it's different. But with il and elle plural, that's different as well. But in terms of pronunciation, that's the same. And you should open your mouth to make it clear that we are in the imperfect, with the imperfect. Finissait, 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 est, faisait, prenait. Okay, you have to open your mouth. Let's try to read this sentence. Alex, would you like to start with the first one? So the first one is present. Yes. Could you read it? Yes. Je parlais tous les jours avec ma mère. Alors, je parle tous les jours avec ma mère. Yes. This was the very first version was confusing to me as a French person. I understood you were in the imperfect. When you have a verb conjugated in the present tense, when the verb ends with the E is silent. You shouldn't pronounce it. What is pronounced instead is the letter that is just before. So let's say the very last sound I should hear, it's the L sound. Je parle, le, that's the le. Je parle tous les jours avec ma mère. That's the L I should hear. The E is silent. If you pronounce the E, I will understand E. And so I would think, but is he talking in the past or in the present tense? I would be confused. So let's go on. Kylie, est-ce que tu peux prononcer la deuxième phrase, s'il te plaît? Oui, il regardait la télévision 4 heures par jour. Il regardait. Can you try to make it like a present now?
Il regarde, il regarde la télévision 4 heures par jour. Oui, ça marche. C'est ça. Hein? Le D, regarde. And when you are in the imperfect, regardait. Regardait. Yes, regardait, to make it clear, that's the imperfect. And regarde, you know, with the Regarde. up. Très bien. Géraldine, est-ce que tu peux prononcer, est-ce que tu peux lire la troisième phrase, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu habitais dans une grande maison? Ouais, et la version au présent? Est-ce que tu habites dans une grande maison? Oui, ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous entendez la différence? Donc, au présent, Mm, est-ce que tu habites? Then you stop to the T sound. And when you go to the imperfect, the T sound is pronounced and then you have the sound E that is following. Est-ce que tu habitais une grande maison? And it makes the all difference. Fardine, est-ce que tu peux lire la quatrième phrase, s'il te plaît? Oui. Elle joua à la poupée avec les voisins. Voisine. 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 Ouais. Attention. Ouais, alors voisin, that's a French word. It does exist. That's neighbor, but that's the masculine. Voisin. Un. And then because the E is added, the N is pronounced. Voisine. That's the Voisine. feminine. Alors, Ok. elle jouait. Elle Open your mouth. Elle jouait. Elle Eh. jouait. Ouais. Elle jouait à la poupée. À la poupée avec les voisines. Now, try to make it present. What would it be? Present. Ouais. Elle jouait. Same. No, no, it must be a difference. Otherwise, it doesn't make sense to me. Elle joue, because the ENT will not be pronounced even in present. Exactement. Yes, very good. Elle joue would be the present. Elle joue. Ou. Elle joue. Oui. Okay. As just Fardin said, mention the E, the N, and the T when we are with the conjugation is not pronounced. It's as if there were the E at at this place. Oui. Elle joue, present. Elle jouait, imperfect. Joue, Et- jouait. You add the sound E. That's really the mark of the imperfect, hein, the E, jouait. Oui. Mes parents écoutent la radio le dimanche matin, present, imperfect. Mes parents écoutaient la radio le dimanche matin. Je marchais, once again, I'm opening my mouth. Je marchais beaucoup pour aller à l'école. Present, je marche. Je marche beaucoup pour aller à l'école. Je marchais. Je marche. The sh sound is created by the C, the H, and the E at the very end. Okay, so then at home, if you want to practice the conjugation of the verb, you could try to fill the blanks here. You have the verbs into brackets, the infinitive. And then you can try to find out what are the conjugation. Alex, could you remind us how to find the imperfect? What is the process to find the imperfect? Okay, to find the imperfect, we need to take the present tense of the new format for the stem and add the AIS, AIT, and the other versions. Yes, so step one, you go to the present first. You find out
what is the version of the verb that goes with nous. You keep the stem, the root, or the base, whatever. The base is the verb without the letters that are usually connected with nous. And we all know that these letters are the O, the N, and the S. So you remove these three letters, you keep the stem, and then you add the very last letters that we should find with the imperfect. With je, that's the A, the I, and the S, blah, blah, blah. With that's a T, with il, elle, on, that's the I, O, N, S with the nous, then the I, E, Z with the vous, and then A, I, E, N, T with il, elle, plural. That's the way, okay? So first, present, then nous, you keep the stem, and then you add the letters. That's the way. That's the practice. As I said last time, otherwise you have this. But I mean, that's more satisfying to follow the step 1, step 2, and here we go. Here we go. I think that's more or less the same thing in Spanish. Geraldine, is there something, or maybe is it with the subjunctive, the imperfect or something? I remember we have to go first with nosotros or something like that. Is there something with the conjugation that could be connected to this? Oui, je pense que c'est similaire. Ce n'est pas les mêmes choses, mais c'est similaire. Oui, il y a quelque chose qui ressemble. Ouais, qui ressemble à ça, ouais. I remember like when I was a student, like to do this kind of process, to go to nosotros first and then to go to another destination. Alors, let's start. Today. So yes, for those who would like to do, I'm repeating myself, I know, but you can add a comment or a like on the Atelier du Français here to add a review. It's always nice for the association, always. And I had an extra question for you all. Comment avez-vous connu l'association de l'Atelier du Français et quelle image en avez-vous? Alors, this could be answered in French or English quickly. Kylie, comment tu as connu l'association, l'Atelier du Français? Comment? How did you How did find out? I was part of a Facebook group of like just expats in Paris, and then I just D'accord. found it through that group. D'accord. Ok. And quelle image tu avais de cette association? What did you have in mind when you connected to it? Like, what did you tell to yourself? Because I've been in a language school in Paris before, so I figured it would be somewhat similar to that it would be a pretty like, I don't know, a standard class. Mm-hmm. Did you have in mind that was free? That was the course. That was very nice. That was very nice. D'accord, okay. Is it the same for all of you? Like that was by Facebook or by expat networks or whatever? Yes, Oui, it's the je same one. trouve vous, ces classes avec Facebook, mais je n'ai pas, j'ai oublié quel nom de... Quelle page? Quelle Quelle page? page? Oui. Quelle page? Ouais, Oui. quelle page de Facebook? Ouais. Oui. Alex, c'est la même chose pour toi? C'était aussi par Facebook?
Oui, je connais les associations sur Facebook Ouais, comme ouais, d'accord. Kylie. Ouais, ouais. Géraldine aussi, pour toi, c'est la même chose? C'était le premier contact, c'était avec Facebook? Oui, c'est ouf parce que c'est le même groupe que Kylie. Ah, so did you met before? Vous vous êtes déjà rencontrés sur Facebook? Did you see Non, each other on Facebook? Non? non, D'accord. c'est Okay. drôle. No, I was curious because I was wondering how the association was connecting new students. Alors, on va lire une conversation. Donc, c'est une conversation entre deux personnes. Ici, hein, c'est sur un site internet. Le site internet s'appelle Copains d'avant. Vous voyez, c'est un site qui est aussi présent sur Instagram, Twitter, Facebook, par mail. Et apparemment, ça existe aussi dans une ville, peut-être à Paris, je ne sais pas. Alors, www.copaindavant.com, d'accord. Euh, on va lire, donc c'est un chat entre Hamid et Karine. Euh, on va lire ensemble. On va lire ensemble. Qui veut lire le, le message de Hamid? Ouais, Géraldine. Allez, vas-y. Qu'est-ce que dit Oui. Hamid? Salut Karine, je suis contente de te trouver sur le site des copains d'avant. Je suis Hamid. Nous étions dans la même classe au lycée Albert Camus. Nous prenions les bus ensemble. J'étais avec mon petit frère qui parlait tout le temps. En classe, j'étais assis derrière toi, les petits bruns avec des lunettes rondes qui ressemblent à Harry Potter et qui adoraient dessiner les profs. Tu te souviens de moi? Oui, c'est bien. Alors attention, juste le petit brun. Brun. Ok. Les petits bruns. Oui, c'est bien. C'est bien. Merci. Alors, qui veut lire la réponse de Karine? Qu'est-ce que répond Karine? Ouais, Kylie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Karine? Salut ami, oui, je me souviens de toi et de ton frère bavard. Tu étais super drôle. Tu faisais rire toutes les classes. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais, c'est bien. Alors, c'est l'occasion, that's the opportunity, c'est l'occasion de revoir le verbe se souvenir de. Se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose. Okay, don't forget the de. That is very, very helpful, as you can see, to introduce what we should remember of or about. I'm not sure in English. Est-ce que vous avez des questions sur ces messages? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires, que vous ne comprenez pas? Euh, oui, Non, Lise, ça va? Oui? euh, euh, il y a il écrit Hamid écrit dans la dernière phrase, tu Oui? te souviens de moi? Oui? Est-ce que je peux dire tu me souviens? Non, non, Non? non, tu peux pas. Tu Non. me, Ouais, de moi is grammatically the only option. ok. What yeah, no, you cannot. Tu me souviens? Non, Ok. non. Are you disappointed?
Sorry, sorry. Alors, juste avant d'aller plus loin, copain d'avant, vous comprenez le site internet copain d'avant? Qu'est-ce que propose ce site à votre avis? According to you. À votre avis means according to you. Donc, à votre avis. Or, I could have said selon vous. Okay, so according to you. Alors, à votre avis, le site internet qui s'appelle Copain d'avant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le site propose? Petite idée? Non? Vous comprenez copain? Copain? Vous It's comprenez le like mot copain? boyfriend and girlfriend. Oui, mais aussi ami, juste ami. Ah, okay. Ça sera. So it's Alors, actually oui. like Alors, if you went to class together. oui, c'est ça. Alors, you could be. Alors, step by step. Copain is the masculine. Copine is the feminine. Un copain, une copine. It's true, Geraldine, that could be boyfriend or girlfriend. That could be just a friend as well. Okay, both are correct. Usually in French, we add the adjective petit copain ou petite copine to make it clear that's a boyfriend or a girlfriend. When you have petite before or petit, it's clear it's about love or at least being together. Alors, un petit copain ou une petite copine. Oui, alors, copain means as well. Donc, un copain, c'est un ami hein, aussi. Juste un ami. Une copine, une amie. So the Just- site is to reconnect old friends. Oui. Copain d'avant, avant, après. You remember these two words that should be memorized together? Avant, before, après, after. You see the D apostrophe is there to, oh my goodness, I just sounded so French, is there. Alors, is there to connect, sorry. Donc, the D apostrophe is there to connect copain and avant. Okay, that's the function of this D apostrophe. Yes, that's a website that is connected the friends that you had at school before. Est-ce que vous avez ce même site internet, par exemple aux États-Unis, en Argentine ou peut-être dans d'autres pays que vous avez visités ou dans les pays dans lesquels vous avez habité? Est-ce que ça existe, ça? Je Non? pense que oui, que je vois son site, mais Oui. je n'utilisais pas le site, D'accord. je ne me souviens pas comme les sites, the Ouais. names of the sites. Ouais, alors je ne me souviens pas de, ou alors je ne me souviens pas de l'existence de sites qui proposent la même chose. D'accord. Fardine, non, tu as déjà utilisé ce type de site? Non, elle n'est pas que, comme ça site, mais j'ai utilisé une page dans la Facebook Hmm, pour, oui,
Je connais mes amis avant, elle fait une page dans la Facebook pour toute la mise école amis. Oui. Ah, c'est génial, Oui. génial. Donc, tu as reconnecté avec des amis Oui, que tu as connus il y a longtemps à l'école? oui, oui, oui. Ah, c'est génial ça, Oui. c'est génial. Kelly, non, toi, tu n'as jamais reconnecté avec des amis du collège, du lycée, de l'école primaire? Non, jamais? Ouais, c'est pas grave, that's okay, don't worry, you're normal. It's fine, it's fine. Alors, as a reminder, in France, it starts with l'école. Alors, non, on commence par la maternelle. Well, the very, very first step is la crèche. You know that, Fardine. La crèche. Then la maternelle. Then l'école primaire. Then, where do we go? Le collège. And then we go to le lycée. And then that's l'université. Oui, regardez, ici on a une information. Copain d'avant est un site internet français qui permet de retrouver d'anciens camarades d'école ou de travail. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Oui? Alors, quels sont les... on vient de lire la conversation d'Hamid et de Karine et on va répondre à cette question. Comment Hamid et Karine se connaissent-ils? So, to start your answer, you can start with... So, we're going to start with the subject, as usual, comme d'habitude. Donc, you could start with this, or you could start with this. You can choose. Ils se connaissent, blablabla, bla, bla, ou Hamid et Karine se connaissent. What would be your answer here? How did they met? Comment ils se connaissent? Vous pouvez relire, hein? You can read again to find out. Il se connaît pour l'école. Oui, alors ils se sont passé composé. Are you ready for that? Ils se sont connus à l'école. What about this one? Does it make sense to everyone? It's starting to make sense. Oui. Se connaître. Ils se sont connus à l'école. Ça va? C'est clair? Ah, ma connexion Internet est instable aussi. Alors, où à l'école? Regardez, je suis Hamid. Nous étions dans la même classe au lycée. Au lycée Albert Camus. By the way, Kylie, where are you with your Albert Camus book? Did you started you started this book quite a while ago, right? Ouais, je pense le mot c'est amichement. À Ouais. mi-chemin. Oh, c'est super ça. Ouais, c'est bien.
Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc, à la moitié. Donc, Kylie, let's say with the A2 level, I would expect you to say Kylie est à la moitié du livre. Half of the book. À la moitié du livre. Now, à mi-chemin, let's say it's B1, B2, terms of level, Kylie est à mi-chemin. Mi-chemin is halfway. Halfway. Mi-chemin. À la moitié du livre. Ouais, mi-chemin, c'est ça, Fardine. Tu prononces bien. Mi-chemin. Voilà, exactement. Exactement. Nous prenions le bus ensemble. Alors, quels sont leurs points communs? What are they sharing? What were they sharing? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Elles prenions bus ensemble. Alors, attention, on va commencer par il. Il prenait. Prendrait. You're not sure. Let's have a look. Let's have a quick look. Here, look. The very last letter we should have with il and elle, plural, are the I, the Oui, A, oui. the I, the E, the N, and the T. Silent. That sound E. OK? Donc, let's come back. Mhm. Donc, ils prenaient le bus ensemble. Oui. D'accord, oui, c'est vrai. Est-ce que... Alors, tac, ça on a répondu, on a vu copains. Quels sont leurs points communs? Oui, c'est vrai, ils prenaient leur bus ensemble. Ils étaient dans la même classe hein, aussi, dans la même classe au lycée. Alors, qu'apprenez-vous sur Hamid? Cochez la bonne réponse. Hamid est un garçon qui était au lycée Albert Camus. Hamid est un garçon qui allait au lycée à pied. Hamid est un garçon qui parlait tout le temps. Hamid est un garçon qui portait des lunettes. Hamid est un garçon qui aimait les maths. Hamid est un garçon qui dessinait en classe et Hamid est un garçon qui faisait rire les profs. OK. Before starting, ticking, donc la cocher. What did you notice with this exercise? In the way the sentences were offered. Imparfait. Pardon? Imparfait. Oui, c'est vrai. Ouais. Dans la phrase, nous utilisons imparfait avec Oui. subject COD pronom qui. Nous utilisons qui avec verbe imparfait. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, imparfait. Donc, était, allait. You can see, hein, I'm opening my mouth. Était, allait, parlait, portait, aimait. OK. Imperfect. Right. Then, qui. What would be the word instead of qui? Which word we could use instead of qui in each sentence? Elle, il. Alors, il pour Hamid. Oui. Oui. Hamid était au lycée Albert Camus. Hamid allait au lycée à pied. Hamid parlait tout le temps. Oui. Okay, this word qui helps to give more information about
about the subject of the sentence. Does it make sense to everyone here? Ça va, Kylie? Ouais? It's been a while, I haven't heard. Alex has disappeared. Alex, t'es encore là? Yeah, I'm here. Yes, I'm here. Ah oui! I thought I didn't. I keep turning off the camera because there is some issue with my internet. So if I keep turning it on, then Okay. But I was worried. I was like, oh my goodness, it disappeared in the fourth dimension. So you stayed there. So is it clear to you, Alex, that the key here is replacing Hamid, and that in a sentence, it helps to give more information about the subject. Hamid est un garçon qui était au lycée Albert Camus. yes. Let's have a look there, just to be sure that we found the right answer. Le pronom qui. Alors, pronom, it's a word that replaces another one. Pronom, pronoun. It replaces a noun, actually. Oh my goodness. Well, the beginning is a bit shortened, but I will give you the complete sentence. Donc, il donne des informations supplémentaires sur quelqu'un ou quelque chose. Il donne des informations supplémentaires sur quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, Hamid est un garçon qui adore dessiner. Instead of making two sentences, like Hamid est un garçon, dot. Hamid adore dessiner, second sentence. We made only one by using qui. Karine a un ami qui adore dessiner. Karine a un ami. We're still talking here about Hamid. Il adore dessiner. So here the extra information is given, as you said earlier, Fardine, about the COD, the direct object, because the key here is still Hamid, but it's not about the subject, Karine, but it's about Ami here, Hamid. So you were 100% right. Did you already practice the use of the key, Fardine? Oui. Ouais. I have practiced the use of qui and que. D'accord. Is it easy then in your daily conversation in French to use them again? I use Ouais? it frequently, but sometimes I think I use it wrong, but I managed to deliver the message using the key. But I know sometimes I use it wrong because after key, we always have to use verb, but sometimes Oui. I use a subject after key. D'accord. Just to yes. describe more. But I know I'm wrong, but sometimes I deliver the message like that. Yeah, but it's good. So you think that's quite a practical tool to use in the conversation. Yes, you're so right to say so. So you see, after the key, we have a verb. Donc ici, if we come back to the conversation, Hamid est un garçon, so try to find out what we learn about Hamid by reading again. So I will give you a few minutes to read again the conversation and to try to tick, or at least to know what you would tick in this exercise.
Ok, shall we try? Allez, on essaye. Hamid est un garçon. So what would you offer? Hamid est un garçon qui était au lycée Albert Camus. Oui, Oui, c'est correct? Oui, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. ouais, c'est correct. Je suis d'accord. Hamid est un garçon qui allait au lycée à pied. C'est Mm. correct? Non, elle Non, allait Non, en c'est faux. bus c'est Oui, faux. il et allait il... en bus. En bus. En bus. À pied, en bus. Maybe you already studied that. Just as a reminder, when the mean of transportation is about entering into something like a car, a plane, a boat, a tramway, or whatever, you're going to use en to introduce the transportation mean. En bus, en voiture, en avion. But if you don't have to do so, if you don't have to enter into something, but if you are outside or on something, you're going to say à pied. For instance, here, à pied, you're going to say à vélo, à pied, à moto, mais en bus, en voiture. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc ici, vous avez deux choix. Le choix de en avion, en voiture et en bus. Et vous avez le à pied, à vélo, à moto. Ça va? Allez, on continue. Hamid est un garçon qui parlait tout le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ça? C'est C'est faux. faux. C'est faux. Alors qui parlait tout le temps? Le Le frère, petit petit frère. frère d'Ami. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? What would be the sentence that would express that in this conversation? C'est quoi votre justification ici? J'étais avec mon petit frère qui parlait tout le temps. Oui, qui parlait tout le temps. Temps. Here you have the nasal sound, Alex. En. Tout le temps. Oui, c'est vrai. Et Karine rajoute, et de ton frère bavard. Bavard, c'est un adjectif bavard. Tout le monde comprend ce que ça veut dire bavard? Je ne suis pas sûre. Blah, 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 blah. It's when you're Ah, always ok. talking. Blah, 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 blah. Okay, when someone is bavard, it means like this person is always talking. Like this person never stops. So, et de ton frère bavard. So you see the last sound we should hear is the R. In the throat is vibrating. Et de ton frère bavard. Now, let's use sœur instead of frère. Et de ta sœur bavarde. Bavarde. So what is happening here is the E is added because sœur is a feminine word and then the D is pronounced, which is not the case with the masculine. The last sound we should hear is the R, which is lost in the throat. Bavard. Bavarde. Then with the feminine, you see the R is nearly disappearing. Bavarde. You know, it's no, it goes with the D, and so it's there, but not sure. Hamid est un garçon qui aimait les maths. Alors, ça, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il aimait les maths, Hamid? Est-ce qu'on sait? Do we know?
No. But he used to love something that was not the math. C'était pas les maths. En classe, j'étais assis derrière toi. Le petit brun avec des lunettes rondes qui ressemblait à Harry Potter et qui adorait dessiner les profs. Tu te souviens de moi? So he really, really loved drawing his teachers, apparently. Dessiner, to draw. By the way, do you remember, Alex, last time, or no, 2 weeks before maybe, we saw a word that is connected to the word dessiner. Do you remember, guys? That was about this document. This document, if we want to I define think it. I was not there during that session. I might have been Yeah, there yeah, on the part above, but not this image. How should we define these documents here? That's a comic strips. It's a comic strip that we're gonna call une bande dessinée. Une bande. So bande is a strip. Dessiné is drawn. And this word here, that's the word we just saw together. Dessiné. Une bande dessinée. Okay, let's come back to this. Et Hamid, qu'est-ce que Hamid? Hamid est un garçon qui aimait, non, ça c'est fait, qui dessinait en classe, oui, et qui faisait rire les profs, c'est vrai ça? Qui faisait rire les profs? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faisait rire les profs, Hamida? Peut-être oui, parce que Karine, tu étais super drôle, tu faisais rire toute la classe. Oui, tu faisais toute la classe. Ouais, toute la classe. Faire rire. Faire rire quelqu'un. Ça va, vous comprenez? Vous comprenez cette structure? Ouais? Oui. D'accord. Oui, c'est similaire qu'en espagnol. Ouais, tu me fais rire. Tu me fais rire. Tu faisais rire toute la classe. Okay, you have 2 sentences here. Tu me fais rire. Can you see where the me, well, if you want to, you making me laugh, the me here is tu me fais rire, is there. Okay, so let's say that's our very first step, well, at least together with this pronoun qui. I have let's say, yeah, I have an offer because this exercise maybe will be a little bit long, so maybe I think it's better to have a break now, 10-minute breaks, and to start
to start this exercise. Donc, cet exercice, l'exercice 5 ici. Donc, on va écouter et compléter les descriptions de Madame Cochet et de Monsieur Arpajon. Madame Cochet et Monsieur Arpajon. Donc, il y a un document audio ici. Donc, 1, on fait la pause, 10 minutes. 2, on écoute le document ici et on essaye de compléter les descriptions de ces deux personnes, de Madame Cochet et Monsieur Arpajon. Ça va? Ça va pour tout le monde? C'est OK? Très bien. Donc là, il est 19h, 19h18. On va dire à 19h30, 31, on recommence la session. Ça va? Oui, ça va. Allez, c'est l'heure de la pause. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors, ça, sur d'écran, oui. Alors, tout le monde est là? Donc, nous allons écouter un document audio qui est ici. Ici, avec cet exercice, on travaille les descriptions. C'est le but de cet exercice, c'est l'objectif. Donc, regardez, Madame Cochet, Monsieur Arpajon, son professeur, elle est et elle a les, elle n'a pas de. You have to fill in the blanks. Il est et il a une et il a les et les. Donc, elle, il, be careful with the verbs, est, a, with these tiny words here, les, with the negation, if we have. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Activité 5. Ça va? Le son est OK pour tout le monde? Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Elle est grande et elle porte une robe marron. Monsieur Arpajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Il a une grande barbe et des petites lunettes. Il est petit. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. OK, deuxième fois. Activité 5. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Elle est grande et elle porte une robe marron. Monsieur Arpajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Il a une grande barbe et des petites lunettes. Il est petit. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. OK. Activité 5. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Alors, est-ce que vous pouvez me peut-être écrire sur le document Google ce que vous comprenez? Donc, sur le document Google, vous écrivez votre prénom, donc Alex, Kylie, Fardine et Géraldine, et vous écrivez les phrases que vous entendez. Je répète. Activité 5. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Elle est grande et elle porte une robe marron. Monsieur Arpajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Il a une grande barbe et des petites lunettes. Il est petit. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. Pop, pop, pop. Alors, Madame Cochet,
what would you suggest for Madame Cochet? Elle est, Elle est cheveux de blonde. elle a les cheveux Cheveux de blond. blonds. Oui. Cheveux blonds. Yeah, blond is an adjective, so you can use it by itself. You don't need the de. Cheveux blonds. Blond. Alors, c'est avoir les cheveux blonds. Pardon. Oh là 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 là. Cheveux. Avoir les cheveux blonds. Ou tu peux dire elle est blonde. Elle est blonde. Oui. Both are correct. Est-ce que vous avez compris autre chose sur Madame Cochet? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui. Elle est cheveux blancs et bruns. Elle est Elle a cheveux blancs et bruns. I think I heard that. brun? Oui. D'accord. Mais d'accord, donc elle a les cheveux bruns. So she's multicolored on her hair. She's blonde and brunette at the same time. Elle a les cheveux bruns. This is what you want. Alors, ici, let's come back to all these ones. Tac. Donc, elle a les cheveux bruns. This is what you understood. OK? Est-ce qu'on peut dire autre chose sur Madame Cochet? Kylie? Ouais. Elle est professeure d'histoire. Je crois aussi, hein. Elle est. Alors, we could say, maybe you're gonna hear prof, which is the shorter version of professeur d'histoire. Oui, je suis d'accord. Autre chose? Something else about her? Elle a les yeux verts. Ah ouais. Ça, vous aviez compris, Alex et Fardine, Oui, elle oui. a les yeux verts, ouais. Elle a les yeux verts et ne porte pas les lunettes. Elle a les yeux verts, oui. Et elle ne porte pas de lunettes. OK. Monsieur Arpajon, alors, lui, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il... Il est âgé. Pardon? Il? Il est âgé. Alors, Et- il est âgé? Ok, il est âgé. Âgé. If you... Alors, sorry, there's a... Here. If you say âge, so âge is a word that exists in French, but that's the age. Ok. Un âge, that's the noun, l'âge. Âgé is the adjective. Il est âgé. Et, okay, the sound et makes this word an adjective. So from âge, that you're going to have in the question, for instance, quel âge tu as, Alex? Tu vois, âge, that's the word you just used, so it does exist. Il est âgé? Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui. Il a petites lunettes. Alors, il a des petites lunettes? Oui. Oui. Et il est petit. Et lui, il est petit. They're Qui two est different petit? things. Les lunettes et le monsieur Arpajon est petit aussi? D'accord. Donc, il a des petites lunettes.
Donc, il est petit. D'accord. Vous avez compris autre chose? Il a les cheveux gris. Ouais. Aussi, il est professeur d'informatique. Oui, il est professeur. So, as usual, the D is going to link the words together. Professeur d'informatique. Okay, so I understand that these two words works together because I have this D between these two. Il est professeur d'informatique. Oui, autre chose? Une autre info? Pour Madame Courchette, elle est grande et elle porte un marron. Alors, elle est grande et elle porte une Marrow. I'm not sure if that's the correct Marrow. word. marrow. Yes. Nearly there. Okay, together, let's have a look on the transcription, right? That's always interesting. Alors, la transcription. Donc là, c'est l'exercice 5. Let's have a look. Here, alors, Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs. So that was not blond, but long. But I mean, that's the same sound. So fair enough. Elle a les cheveux longs et bruns. So you see, long, we have a S because it's connected to cheveux. And brun, we have a S because it's connected to cheveux. That's why the plural is there. It's to make connection among the words. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Bravo, bravo. Elle est grande. Ah, and here we go. Elle est grande et elle porte une robe marron. Une robe, vous comprenez? Une robe, ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une robe? C'est une... That's a dress. Marron, you understand what kind of color it is, marron? It's like brownish brown. maroon color. Ouais, brown. Brown. Monsieur Fajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Très bien. Il a une grande barbe. Une barbe. Et des petites lunettes. Bravo. Il est petit. Well done. Il a les yeux noirs et les cheveux gris. Are you surprised? Or not really? Let's listen to it another time with the transcription now. I have it there. Is it this one? Activité 5. Madame Cochet est professeure d'histoire. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a les yeux verts et ne porte pas de lunettes. Elle est grande et elle porte une robe marron. Monsieur Arpajon est professeur d'informatique. Il est âgé. Il a une grande barbe et des petites lunettes. Il est petit.
Il a les yeux noirs et les cheveux gris. Ça va? C'est plus clair maintenant? Do the words goes with the sounds with this exercise now? Yes? Well done. Très très bien, bravo. Well, you understand it was quite good, hein? It was quite good. Lise, j'ai une Alors, question. oui? Quelle est la différence entre robe et vêtement? Alors, la robe is a dress and vêtement, it's more, it's a category. It's the clothes. So dress is really specific. And clothes is more about. In clothes, you're gonna have the dress, you're gonna have trousers, you're gonna have jumpers, you're gonna have everything you're gonna wear. But robe is really, really specific. Une robe. And so the skirt, do you know the word for skirt, guys? Do you know it? C'est une jupe. Une jupe. Une robe. And I will give you trousers. Un pantalon. Un pantalon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce petit texte? Non, ça va? Bon. La barbe, hein? Il a une grande barbe. It's quite trendy at the moment. I'm not sure where you are, but here, like all the men, they have like. Okay, let's do this exercise. So this exercise is about, it's offering you equivalent of expressions. It's about, it will give you more vocabulary. So maybe it's not really about reading comprehension, but it's more about vocabulary. Let's say this one. Vocabulary. Okay, I will give you 5 minutes to find out which are the equivalences. Donc, quels sont les équivalents? Associer les expressions en gras. Alors, en gras means, you remember, Alex? En gras? We saw it last time. En gras, it's about the font. Yeah, the bold colored. Oui, ouais, bold. Gras is the bold. En gras. Okay. Gras, it's the fat in French. Le gras. Gras. Donc, associer les expressions en gras aux expressions chronologiquement équivalentes. So try to find out. Maybe I'm going to read the sentences. If you don't get them, just tell me, and then I will explain what you don't explain, what you don't understand. Pardon. Quand il était petit, il collectionnait les timbres. Quand il était petit, il collectionnait les timbres. Ça va pour tout le monde? Ouais. Un timbre, it's a stamp. Un timbre, le timbre. À l'époque, les gens s'écrivaient des lettres. C'était plus sympa. Ça va? À l'époque, les gens s'écrivaient des lettres. C'était plus sympa. Tout le monde comprend cette deuxième phrase? Ouais. La phrase c'est « Il a grandi après l'an 2000, donc il a toujours connu Internet. Il a grandi après l'an 2000, donc il a toujours connu Internet. Ça va? Tout le monde comprend cette phrase? Ouais?
Alex, ça va? C'est clair pour toi? Je pense. I Ouais. think so. Alors, grandir, it's to grow up. To grow up. Le D, c'est entre 18 et 25 ans, il a joué dans un groupe de rock. Entre 18 et 25 ans, il a joué dans un groupe de rock. E. Il portait les vêtements de son frère. So again, the de is connecting these two ideas, the ideas of the closest and then the brother. À l'adolescence. Il portait les vêtements de son frère à l'adolescence. Ça va, c'est clair? Okay, so now let's have a look on the column number 2. Avant, quand il était ado, dans sa jeunesse, dans son enfance, dans les années 2000. Allez, vous avez 3 minutes pour trouver les équivalences. 3 minutes. Géraldine, tu es toujours là? Je sais pas. Je suis désolée. Géraldine! Ah non, elle est plus là, Géraldine. Elle a disparu. Ok. Allez, on va essayer de trouver les équivalences ensemble. Donc, la phrase A, c'est facile. Il y a déjà la réponse, hein. Oui. Quand il était petit, il collectionnait les timbres. Bon, c'est la même chose que dans son enfance, childhood, dans son enfance, il collectionnait les timbres. Collectionnait les timbres. Ensuite, la deuxième phrase. À l'époque, les gens s'écrivaient des lettres. C'était plus sympa. What could be the equivalent of à l'époque? Instead of write it down à l'époque, what could we write? Avant. Ouais, avant. Ça va pour tout le monde? Donc, for your memorization, à l'époque equals to avant, meaning that now you have two options to express the same thing. You're extending your vocabulary. Il a grandi après l'an 2000, donc il a toujours connu Internet. Well, this one is quite easy. Dans l'année 2000. Ouais, attention, dans les années, Dans les années 2000. Okay, so that's one of the sound connection that you have to make. You don't have the choice.
It means when I say you don't have the choice, because sometimes we can choose. Sometimes we're doing them, sometimes we're not. It depends on the people, on the area in France. But here, this one, you don't have the choice. You have to make it. So when you have this tiny word that we call an article, you need to make the sound connection. If the conditions are there, you have to make these sound connections. Otherwise, that will gonna sound really weird, or we will not understand. Il a grandi après l'an 2000, ou effectivement, il a grandi dans les années 2000. Oui, donc il a toujours connu Internet. Same. Now you have two options to say the same thing. So you can know these two, or you can choose the one you prefer. That's another strategy, the one that is easier for you, maybe, for many reasons. Entre 18 et 25 ans, il a joué dans un groupe de rock. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ici? Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Ouais. Ah, Kylie, ça n'a pas l'air évident. It's not obvious to you. Évident, non? Dans sa jeunesse. Alors, jeunesse, regarde. Être jeune. Tu comprends ça, être jeune? Ok. Donc, tu vois que le mot jeunesse is really connected to this one. Hop. That's a noun now. And you're going to say la ou une jeunesse. That's a feminine word. So you see these two words, how they are connected. That's a noun, the youth. By the way, if you say un jeune is a young person. Un jeune. Maybe I could give you the opposite. Être. What would be the opposite of jeune? I thought it was Jonas, so I had some doubt. Still having Alors, doubt. We used it before, just before. Âgé is an option. You have as well vieux. Be careful with vieux because they are, you have this version and you have this version. Sorry. Here. Vieille and vieille. I don't know how to make it. Bon, je vais carrément écrire. Le contraire. That means opposite. Not contrainte. It's not a constraint. It's a contraire. Merci. Yeah. Vieux is masculine for masculine words. Vieille is for, with only one L, is for masculine words as well. But the word that is following starts with a vowel. Oui. So you have two words for the masculine, and one is dedicated for the words that starts with a vowel. For instance, exemple. Un vieil arbre. An old tree. Vieil arbre. You see, arbre starts with a vowel. That's why I have the vieille, this version of vieille and not vieux. Vieille is for feminine words. Can you try to guess what is the opposite of une or la jeunesse?
La vieillesse, la jeunesse, la vieillesse, féminine, un jeune, un vieux. But please don't use un vieux, that's a bit rude. So if we have this marketing mind, we're going to say un senior. You're going to sell more products with un senior than saying un vieux, I can tell you. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il Hey, please, portait les I have a vêtements de... question. Oui, So, in the fourth phrase, it starts with il, right? So it's masculine. où ça? Entre like 18 et 25 ans, il a joué. Oui. But if you're Jouer, replacing attention, with jouer. jouer, but if the replacement is dans la jeunesse, it's feminine, right? Oui, because jeunesse is a noun. Okay. So the noun by itself, when you search for it in the dictionary, is feminine. So the gender will not change because the subject is masculine or feminine. That's a noun, and it will remain, whatever happens, feminine. That's why sa jeunesse remains sa jeunesse, even if il is masculine. Does it make sense to you? It's clear? Yes. Super. Il portait les vêtements de son frère à l'adolescente. Bon, bah, facile, hein, c'est facile. Quand il était, est, ado. Quand il était ado. So, ado is the shorter version of adolescent. OK? Donc, ici, tu vas dire un adolescent. So, a teenager, teen. Well, un ado. If you add a E there and a E there, you have the feminine. So, masculine, un adolescent. That's the sound en. I'm adding a E at the end of the word. And then the T that was silent before is pronounced. Une adolescente. Une adolescente. Maintenant, the noun is l'adolescence. That's the noun that is defining this quite difficult moment of our lives when we are teenagers. When everything is awful, the life is awful, the parents are dictators, and we are rebels. Ouais, donc voilà, so here, either you can extend your vocabulary or you can choose the one you prefer. Up to you. Next time, we will go on with the use of the imperfect. We will test our ability to use it. If you would like to, if you feel like it, here, you can answer to these questions by writing them. I do think that would be a nice idea to write it on the Google document. The first question is, comment était la vie sans means without, sans smartphone? Comment était? Can you see we use the imperfects? So meaning that in your answer, the imperfect should be used because we're talking about, let's say, a context. We're describing the past. It's not a fact that happened this day at this time, blah, blah. No, we're describing something that was trendy at this time or not or whatever. Okay, we're really describing a context, and that's why the imperfect is
Prayer is perfect in this in this exercise. By the way, you're going to use the imperfect as well to describe feelings in the past, because you're describing something. I was feeling this way. Yeah, it's usually when you tend in English to use this ing in the past, most of the time that's the imperfect. You know, that express this kind of duration, something that you have felt that has lasted in the past. That's the imperfect in French most of the time. I cannot say it's equivalent, but most of the time these two are connected. And the second exercise is écrivez un commentaire sur le blog Les Jeux de mon enfance et racontez votre expérience avec un jeu ou un jouet que vous utilisiez, attention, hein, c'est de l'imparfait ici, imparfait, quand vous étiez imparfait, petit ou petite. Okay. Here it's more about using the imperfect with your own words, telling something about yourself. Okay, so that's a little bit different than just practicing with blanks with exercises. It push you to go a little bit further in your practice. So that's why it's quite interesting to go with it. I understand that could be a bit like, well, maybe I'm going to go to the cinema instead. So I can understand. But if you want to go a little bit further in your practice, this is pretty cool. Up to you. You can write it down there, which is nice because you're sharing as well with other what you're writing. Otherwise, you can send it to me. I can correct it as well. It's up to you. Up to you. So you could have a look on it pour lundi prochain. Okay, for next Monday, lundi prochain. You could, if you have time and if you feel like it. But we will go on with the imperfect and with the practice of qui. D'accord? Donc qui and imperfect will be our practice of next week. Ça va tout le monde? Ouais, pas trop fatigué? Not too tired, pas trop fatigué? Non, ça va? Fardine a failli répondre, so Fardine was about to answer, and then they say yes. No, I'm too tired to answer, so I just so I'm really tired. No, I wanted to respond for the previous question. You said Sava, I was about to say Sava, then you said not too tired. Don't worry, I'm teasing you. Don't worry. Ok, donc je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien. So had a good rest. Reposez-vous, you remember that? Reposez-vous bien et à lundi. Alors, même heure, à la même heure, comme d'habitude. Ça marche? Oui. Oui. Merci. Ok, super. Oui. Salut tout le monde. Bye bye. Bonsoir. Okay. Salut. Elise, Oui. hi. So I wanted to ask you because on Monday we'll have the last class, right? That's going to be on Thursday, actually. Okay. That should be on Thursday. Okay, Yeah. okay, good. Because you asked us whether we want to continue with Atelier de Francais. So Ouais. I'm not sure whether if I should move to the C1, not C1, B1 level, or continue with the A2 level. You have to continue with A2 level because when we started together, I consciously came back to the A1 Okay. to be sure that
some basis with there. So let's say here, let's say the A2 level, we're gonna be at 1/3 of the program. Okay. So let's say you still have A lot. Okay, that's quite a nice. lot to digest and everything. So so yeah, I think you should go on with the A2 level, and Yeah, in that case, I would like to continue. Ouais, oui, bien sûr. But we will talk about it again. So Thursday should be the very last one. We're gonna talk again about that, and I will share your contact and everything with l'Atelier du Français. Well, I will be still connected with them. So so I'm not Will really you be sure teaching the next A2 level, or will it be another professor? I'm not sure. Okay. I'm not sure. Since I've started with you, and well, I mean, if there's another student who needs to practice A2, there will be someone else, obviously. Otherwise, l'Atelier du Français might offer you courses, A2 courses, but that's not going to be free anymore. But I can tell you the price will be very, very low. yeah, Very I saw the description that you shared in the email. As a student, it is still a little bit difficult. So Yeah. but let's Yeah. So but I would love let's to see. I'm continue. not really sure. Yeah, I'm not really sure how it will go on. I mean, I'm really enjoying this course, and because maybe I hope you're learning something, Yes, we but are I'm learning learning. something too, obviously. So I really like them, but the thing is, like, by the You are very still beginning of recording, June, so yeah. you're still So the recording. recording are available, actually. No. I You're think. still recording the discussion. Ah oui, non, mais c'est pas grave, Okay, don't worry. Ah oui, right now you're meaning. Okay. Yeah. Attends. Ouais, je vais arrêter. I'm not sure where I should stop.